कि हमारी आबादी की वो 4,33,000 थी। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मेहनत है हो सकता है कि वो इंशाल्लाह 5 लाख तक पहुंच गया होगा। मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए ये काफ़ी है कि अल्लाह ने जो इज़्ज़त हमें दी है, हम इसके काबिल नहीं थे। सीएम साहब की मेहरबानियाँ हैं हमारे ऊपर। पटवारी के थ्रू जो सर्वे होता है, पटवारी हमारे यहाँ जाता है सीधा वडेरे के उताक पर। वडेरा पहले उसके लिए एक मुर्गी ज़बा करेगा। मुर्गी ज़बा हो गया, समझो गरीबों के हकूक़ सारे ज़बा हो गए उस मुर्गी के खून के साथ बह जाते हैं। हमारे वज़ीर आला साहब जो है ना, वो पॉजिटिव आदमी है। वो सब के लिए, सबको एक नज़र में देखते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रबान के प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ आपका मेज़बान आज़मुल फ़ता हाज़िर है। आपको मोहब्बत के सलाम पेश करते हैं। नुक्ता नज़र नज़रबान का वो प्रोग्राम है जिसमें सियासतदान, समाजी शख्सियत, कबायली शख्सियत, नवाब, सरदार इसमें हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आवाम की जो हालत है उसको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में और नज़रबान के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में जाफ़राबाद के MPA जिनका ताल्लुक़ जमायत इस्लामी से है, मजीद बादेनी साहब हमारे आज के मेहमान हैं। हम इनको नज़रबान ऑफिस और स्टूडियो आने पे वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और बलूची बिरावी में बखैरत करते हैं। मजीद साहब, बहुत शार्ट टाइम में आपने हमें टाइम दिया, आपको अल्लाह सलामत रखे। बहुत खुशी हुई उस वक्त जब हम जाफ़राबाद में आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं तो यकीन जाने हमें काफ़ी खुशी होती है। मेरा सबसे अहम और पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त हमेशा ये जंग रहता है सिंध से, नहरों के हवाले से, नहरी पानी के हवाले से। एक साल मौजूदा हुकूमत को गुज़र गया, तो अब तक आपने अपने हल्के में क्या एक्टिविटीज़ की हैं, ख़ासकर समाजी और लोगों की खुशहाली के लिए और इलाके की तरक्की के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप भाइयों का शुक्रिया कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ यहाँ आप लोगों के सामने, आवाम के सामने रखने का मौका दिया। उसके लिए मैं आप सबका मिन्नतवार हूँ, शुक्रगुज़ार। थैंक यू। और भाई, आपने जिस तरह फरमाया कि बलूचिस्तान, फिर आपने कहा कि नसीराबाद, जाफ़राबाद एक ग्रीन बेल्ट ज़रख़ेज़ इलाका, इसमें कोई शक नहीं। मगर बदकिस्मती से हमारे जाफ़राबाद से तकरीबन वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने वहाँ के जागीरदार, और 3 दफ़ा वज़ीर आला बलूचिस्तान बने वहाँ के जागीरदार। और जब से पाकिस्तान बना है तब से हमेशा हुकूमतों में जागीरदार रहे। मगर जाफ़राबाद का हालात यकीन करें, मैं कहता हूँ, अगर लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के दूसरे इलाके पसमंद हैं, मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा पसमंदा जो पूरे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान पूरे में, पूरे बलूचिस्तान में, वो जाफ़राबाद है, जिसकी आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है। ये पिछले जो इलेक्शन से पहले की हमारी आबादी की वो 4,33,000 थी। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मेहनत है हो सकता है कि वो इंशाल्लाह 5 लाख तक पहुंच गया होगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि वहाँ पर एक तो वहाँ के जागीरदारों ने जब भी हुकूमतों में आए कोई अवामी फलाई काम नहीं किए। जी बिल्कुल। और उसके अलावा फिर जो बचा कुचा थोड़ा बहुत था वो सैलाबों के नज़र हो गया। हमारे यहाँ 2010 से टेढ़ी बंद दरिया सिंध से एक बहुत बड़ा सैलाब आया जो 4 महीने तक हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पानी में डूबा रहा और पूरा डिस्ट्रिक्ट पानी में डूबा रहा, क्योंकि जाफ़राबाद जो ज़िला है उस जगह पर मौजूद है जहाँ सिंध बलूचिस्तान की बॉर्डर है और वहाँ से दरिया सिंध के पुराने रास्ते हैं। जी, ये जब मतलब आपका सक्खर बैराज नहीं बना था, उससे पहले सक्खर बैराज से पहले मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने जब ये गुड्डू बैराज नहीं बने थे, सक्खर बैराज, गुड्डू बैराज पाकिस्तान ने बनाया, अयूब खान के दौर में बनाए, और सक्खर बैराज वो जो अंग्रेज़ों के हाथों से बना हुआ था 1932 वगैरह में ना। जी जी बिल्कुल। उससे पहले यहीं से दरिया के पानी की गुजर हुआ करती थी, जो जाफ़राबाद, ये मम्मुल, जो बिल्कुल डेरा लियार सिटी के साथ, बिल्कुल जहाँ जहाँ काला रेत नज़र आया समझो कि दरिया के रास्ते हैं। तो इस वजह से जब सैलाबी सूरत हाल पैदा हुआ तो टेढ़ी बंद टूटने की वजह से पूरा इलाका हमारा पानी में डूब गया। इसके साथ सोबतपुर, जलमक्सी भी मुतासिर रहे, बिल्कुल, कुछ हिस्सा नसीराबाद का भी, और इस तरह। मगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एक वाहिद पूरे पाकिस्तान में वो जाफ़राबाद का डूबा रहा। फिर 2012 में इसी तरह हुआ, फिर 2022 में बहुत बड़ा सैलाब आया, जो कुछ हमारे पास बचा कुचा था वो सब तबाह हो गया। अब जाफ़राबाद असर नौ बनाने की ज़रूरत है। कोई ऐसा काम नहीं है
جو وہاں کے خادم کو, ان کے جعفر آباد کے نوکر کو کام کرنا نہیں ہے. میں اصل میں سچی بات یہ ہے کہ میں سیاستدان نہیں ہوں. میں نے کبھی سیاست نہیں کی, نہ اسٹوڈنٹ لائف میں نہ اس کے بعد. میں ایک خدمتگار ہوں اپنے لوگوں کا. جو مجھ سے اللہ نے جو مجھے اپنے وسائل دیے تھے, اور اس کے بعد جو جماعت اسلامی الخدمت نے بھی وہاں بڑا خدمت کیا ہے لوگوں کا. بالکل. تو میں میری جماعت کا بھی شکر گزار ہوں, الخدمت کا بھی شکر گزار ہوں. 2022 میں یقین کرے کوئی یہاں سے بلوچستان سے ایک ٹیبلیٹ بھی کوئی ہمارے لیے امداد نہیں بھیجا, کیونکہ راستے بھی بند تھے جی, اور یہ بولان کی وجہ سے راستہ, یہ پل جو ٹوٹ گیا, راستے کٹ گئے تھے. تو ہماری ساری مدد جو ہے نا پنجاب کے لوگوں نے سب سے زیادہ, سیالکوٹ کے لوگوں کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ویاڑی کے لوگوں کا, لاہور کے لوگوں کا, فیصل آباد کے لوگوں کا, اور سیالکوٹ کے لوگوں کا, ان سب دوستوں کا. ملتان کے بھائی ہمارے آئے تھے, اور کراچی کے ہمارے دوست جو جماعت کے یا عام جو مسلمان ہیں وہاں کے یا عام انسانوں نے, یقین کرو امریکہ سے لوگ یہاں پر آتے تھے کرسچن ہو کر, یہاں جعفر آباد کے عوام کی خدمت کرتے تھے. وہاں سے ڈاکٹرز آتے تھے, وہاں سے لوگ مدد کرنے آتے تھے. اور میرے بھائی ہمیں اس ٹائم مطلب جو اب جعفر آباد میں مجھے لایا گیا ہے, لوگ لائے ہیں اپنی خدمت کے لیے. بالکل. ان لوگوں نے اپنی قیمتی, میری ویسے سچی بات کہوں, میرے لیے, میرے خاندان کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے جو عزت ہمیں دی ہے, ہم اس کے قابل نہیں تھے. میں اور میرے فیملی سارے زندگی سجدے میں گر پڑے, تب بھی اللہ کے شکر ادا نہیں کر پائیں گے. میرے لیے تو یہ کافی ہے. مگر جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے, مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں نے جو وعدے کیے اپنے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ جعفر آباد کو فلڈ پروٹیکشن بند نہیں, اس کی وجہ سے بار بار سیلابوں کے نظر ہو جاتے ہیں ہم لوگ. بالکل. تو الحمدللہ وہ فلڈ پروٹیکشن بند ہمارا منظور ہوا ہے. گریڈ اسٹیشن شہر کی نہیں تھی, 2 لاکھ کی آبادی ہے, 10 کلومیٹر دور ہے ہم سے روجان جمالی, وہاں پر گریڈ اسٹیشن. تو شہر کے لیے گریڈ اسٹیشن منظور ہوا ہے, ان قریب اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے. اور جی آر کالونی, وہاں پر جو سیلابوں کی وجہ سے جتنے بھی آفیسروں کے دفاتر تھے وہ ختم ہوئے. جی آر کالونی 1 ارب روپے کا ہمارا الحمدللہ آیا ہے. وہاں پر فوڈ گودام شہر کے بالکل سینٹر میں ہوا کرتے تھے, وہ انگریزوں کے زمانے میں. وہ ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے, سی ایم صاحب کی مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر, اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کا جو سیکٹری ہے اس کی مہربانیاں ہے, اور چیف سیکٹری بلوچستان, اس نے بڑی مدد کی ہماری بہت سارے کاموں میں. وہ جو شہر میں تھی وہ ہمیں ان لوگوں نے دے دیا, اس کے لیے 11 کروڑ روپے پیسے بھی ریلیز کیے, اور اس کو سبزی منڈی اور فروٹ منڈی, گوشت منڈی کے لیے ہمیں وہ زمین دے دی. بڑی بات. اور اس کے لیے فنڈز بھی دیے. اور اس کے جگہ پر پھر 1.5 ارب روپیہ ہمیں اور دیا گیا وہاں پر کہ فوڈ گودام بھی آپ بنائیں کسی کھلے جگہ پر. وہاں پر ہم نے 5 ایکڑ زمین کیٹل فارم کے علاقے میں وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو دے دیے, وہ بھی ہمارا ہو رہا ہے. اللہ پر مجھے یقین ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ شہر کا جو سیوریج ہے, سیوریج کا نظام. اور انشاءاللہ اس دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو وعدے پہلے میرے ساتھ کیے ہیں اس سب پر عمل کیا ہے. میں اس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. میرے ساتھ اس نے جو اقرار وعدہ کیا وہ سب پر اس نے عمل کیا, اور میں نے جو اپنے لوگوں سے وعدے کیے ہیں, اور انشاءاللہ میں وہ سب پورا کروں گا. مگر انشاءاللہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اپنے وعدوں سے بڑھ کر اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے. بادنی صاحب, آپ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا سیلاب 2010 میں, پھر 11 میں خود بھی وزٹ کیا اس دوران نصیر آباد, جعفر آباد کا, تو کافی لوگوں کی مشکلات تھی. کیا 1 سال ابھی گورنمنٹ کو ہونے والا ہے, کیا آپ وزیر اعلیٰ سے سیلاب متاثرین کی جو امداد منظور ہوئی تھی وہ رقوم آپ نے نکلوانے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھو بھائی, اس میں کچھ مسئلے ہیں. جی. جس طرح گھریں منظور ہوئے تھے جعفر آباد کے, ہمارے جو سروے کے مطابق الخدمت جماعت اسلامی کے طرح, اس وقت میں بھی خدمت میں تھا 2022 میں, تو ہم نے بھی سروے کرائی تھی. ہمارے سروے کے مطابق 35,000 گھر متاثر ہوئے. جی. جو ڈی سی صاحبان نے سروے کرایا وہ اس طرح سروے ہوا, پٹواری کے تھرو جو سروے ہوتا ہے, پٹواری ہمارے ہاں جاتا ہے سیدھا وڈیرے کے اتاق پر. وڈیرا پہلے اس کے لیے ایک مرغی ذبح کرے گا. مرغی ذبح ہو گیا, سمجھو غریبوں کے حقوق سارے ذبح ہو گئے, اس مرغی کے خون کے ساتھ بہ جاتے. تو بس وہیں پر بیٹھا کہ پہلے وڈیرا اپنا گھر لکھوائے گا, پھر اپنے بیٹوں کا لکھوائے گا. وہاں کے ہمارے جو وہاں پر MPs گزرے ہیں, یا ان کے فیملی اور ان کے نام بھی ماشاءاللہ اس غریبوں کی لسٹ میں, ہمارے گھر بھی گر گئے تھے, متاثر ہو گئے تھے. 4 لاکھ کا کمرہ ہمیں بھی دیا جائے. تو یہ جب منظور ہوئے 28,000 گھر وہاں پر یہ سروے کے لیے آئے, تو ان میں سے صرف 3,000 گھر دوبارہ سروے میں کنفرم ہو سکے. باقی جہاں یہ جا رہے تھے صرف میل ہی میل وہاں نظر آ رہے تھے جن کے نام تھے.
तो दोबारा फिर मैंने उन दोस्तों से, राशिद रज़ा साहब हैं, उन मेहरबान हैं हमारे, ये इस प्रोजेक्ट के वो ज़िम्मेदार है, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो उसने हमें यकीन दिलाया है कि हम दोबारा इनको रीसर्वे करेंगे। मैंने बोला सर्वे का आसान तरीका ये है कि आप जाफराबाद में घूमें, जहाँ पर गम की कच्चे मिट्टी के घर बने हुए, बस ये ज़रूरतमंद है, इसको एक पक्का कमरा बना के दे दो। और जिसका झोंपड़ी है वो उसको सर्वे की ज़रूरत ही नहीं, उसके लिए एक पक्का घर बना के दो, जहाँ झोंपड़ी बनी है उस पर घर बना के दो। और जहाँ पर तंबू लगा हुआ है, आसान तंबू में लोग रह रहे हैं, उनके लिए घर बना दो। नहीं तो फिर हम आपकी मदद करते हैं। हमारे अभी माशाल्लाह हमारे अल्लाह ने वहाँ की हुक्मरानी हमारे हाथ में दी, हम कमज़ोर लोगों की, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों की मदद करेंगे। और उन लोगों से हमारे इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सैलाब ज़दगान के लिए घर आए थे या लाइफ स्टॉक में उनके लिए जानवर आए थे, तालाब आए थे, या साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं NGOs के थ्रू आ रहे हैं, उन सब से हम फ़ायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी आवाम तक पहुँचा रहे हैं। बजट के हवाले से परसों आज भी और ये गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मुशावरत वज़ीर आला के साथ जारी सारी है। क्या तवक्को रखते हैं कि आपके हल्के के लिए, खुसूसन पूरे बलूचिस्तान के लिए, इस बजट में क्या होगा? 89 अरब रुपए का खसारा था पिछले बजट, इस बार किस तरह का बजट होगा? आप क्या उम्मीद लगाए बेटे? इस दफ़ा देखो, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा जब वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए थे ना, तो उसने यहाँ पर जो जिरगा के प्रोग्राम ने उसने ऐलान किया कि हम 4 भाई हैं, 4 भाई, अगर एक रोटी है तो 4 टुकड़े करेंगे, अगर 4 रोटियाँ हैं तो एक रोटी हर भाई खाएगा। इस तरह हम अपने वसाइल तकसीम करेंगे। 1000 जब बजट 1000 अरब रुपए का जो बजट वफाकी था, उससे 25% पहले मामला तो होते थे आबादी के बुनियाद पर कि आबादी बलूचिस्तान का कम है, वो आज भी NFC में हमें कम मिल रहा है आज भी। मगर ये वज़ीर आज़म साहब का खुसूसी ऐसे समझो कि बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो की बात है ना, कि 250 अरब रुपया हमें अपने बजट, बलूचिस्तान के वसाइल हैं जो भी हमारे, या बजट है जो भी, उसके अलावा हमें एक बहुत बड़ी मदद है। ये 250 अरब बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बात हुई। और दूसरी बात यह है कि हमारे वज़ीर आला साहब जो है ना, वो पॉजिटिव आदमी है, वो सब के लिए, सबको एक नज़र में देखते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ने डायरेक्ट MPA बनाया, वो रब की फ़ज़ल है, हमारी ये भी औकात नहीं थी, ये अल्लाह के फ़ज़ल से, जाफराबाद की आवाम की मेहरबानी से हो। उन लोगों ने अपना नौकर मुझे चुना, ये उनका एहसान है मेरे ऊपर। मगर मैं ऐसा वज़ीर आला अगर ऐसे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतरीन है कि वो सब को लेकर चलते हैं। और बजट में सबसे ज़्यादा उसने एक तो नौजवानों के रोज़गार पर उसका बिल्कुल वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इरादा रखते हैं, तकरीबन 70-80 हज़ार जॉब्स की तरफ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि बलूचिस्तान में तकरीबन 30 लाख के करीब नौजवान बेरोज़गार हैं। बलूचिस्तान में 30 लाख के करीब नौजवान बेरोज़गार हैं, 25 से 30 लाख। तो ज़रूरी है कि उनके लिए जॉब्स आना ज़रूरी है। लोग अपनी सारी ज़िंदगी के पूंजी बच्चों की तालीम के लिए लगाते हैं, फिर नौजवान MA BA करके बेरोज़गार घूम रहे होते हैं, फिर ज़ाहिर है वो गलत रास्तों की तरफ मायूस होकर थक कर फिर वो गलत रास्तों की तरफ निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस बजट में ये है कि नौजवानों के लिए रोज़गार, फिर सबसे ज़्यादा तालीम और सेहत को फोकस किया जा रहा है और आवाम को रिलीफ दी जा रही है। आज एक और खुशखबरी है कि आपके कोयटा में इंशाल्लाह ट्रेन चलाई जाएगी, जिस तरह लाहौर वगैरह में चलता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी बजट में डिस्कस हुआ, उसके लिए भी आज 3 अरब रुपए का वज़ीर आला साहब ने उसके लिए भी वो ऐलान किया है। बड़ी बात जी हाँ, कि कुछ लाख से लेकर अभी सरेआब आगे चलकर मियाँ गोंडी तक का प्रोग्राम है इसका। आपकी ख्वाहिश है न, मेरी भी ख्वाहिश है और हिम्मत की भी बात है। आप लोग सब देख लें, आप सबके सामने है सब कुछ। जी। किसी में इतना दम है तो बताओ मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। मैं आपसे ये पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, आप CM साहब से कभी आप उसको भी बुलाएं, उसको भी सुने। मैं आज तक हमने सिवाय जब हम हुकूमत का हिस्सा बने थे, सिर्फ इन शराइत पर बने थे कि हमारे जाफराबाद के मसाइल। तो CM साहब ने कहा था कि मसाइल कौन से, तो मैंने कहा था कि मेरा सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पर मेरा सेवरेज है। तो पिछले साल उसने सेवरेज की फिजिबिलिटी के लिए 2 करोड़ रखे, वो तैयार होकर आज उसके टेबल पर अल्हम्दुलिल्लाह आज OPSDP में आने को तैयार है। और मैंने उसको कहा था कि मेरे शहर का फ्लड प्रोटेक्शन बंद है, मेरा ग्रेड स्टेशन का मसला है, और वहाँ पर हमारे रोड्स तबाह हैं, हमारे शहर तबाह है। हमारे शहरों में आप आओगे, आप गाँव से बदतर हालत है हमारी। तो CM साहब
نے کہا تک عام آپ کی یہ نہ ہم نے اس سے وزارت ٹرانسپورٹ کی مانگی تھی، نہ ہم نے SNJD کی کبھی ڈیمانڈ کیا، نہ ہمیں منسٹریوں سے کوئی لگاؤ ہے۔ آج بھی اگر کوئی کہے کہ جعفر آباد کو مزید مدد کیا جائے گا، جعفر آباد کی مدد کریں، جعفر آباد کا ہمیں یہ SNJD بھی نہیں چاہیے۔ ہم ان وزارتوں کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ ہم محل بنانے کے لیے آئے، نہ ہم یہ سرکاری گاڑیوں پر۔ آج تک اللہ کے فضل سے میں SNJD کا منسٹر ہو کر، آپ SNJD جائیں، ریکارڈ پوچھیں کہ بادینی کو کوئی گاڑی دی ہے، کوئی تیل بادینی نے کبھی لیا ہے، کوئی مرات لی ہے۔ ہم نے سرکار سے عوام کے پیسے سے 1 روپیہ اپنے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر خرچ نہیں کیا، حتیٰ کہ تنخواہ کا بھی اس دنیا میں بھی جواب دیں، آخرت میں بھی۔ کوئی ایسی بات جو میں نے نہیں پوچھی ہے آپ عوام کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنے عوام کو، جعفر آباد میرا قوم، جعفر آباد کے جو 4.5 لاکھ لوگ ہیں، یہ میری قوم ہے۔ اس میں ہندو بھی میرا بھائی ہے، اس میں جو باگڑی ہے وہ بھی میرے بھائی ہیں، وہاں پر جو والمیکی عیسائی رہتے ہیں، اور باقی جتنے برادری بلوچ ہیں، اپنے پختون ہیں، وہاں پر جاموٹ بڑی اکثریت میں آباد ہیں، میں ان سب کا نوکر ہوں۔ میں اپنے قوم سے یہی جو وعدے آپ کے خادم نے آپ سے کیے ہیں، اگر وہ وعدے وہ پورا نہیں کرتا تو اس خادم کو بھی تھوک دینے کی ضرورت ہے، اس کا ساتھ دینے کا، اپنے بچوں پر رحم کرے۔ اگر کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے، اگر وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا ہے، وہ بہانے کرتا ہے کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا، میرے پاس وقت کم تھا، وسائل کی کمی ہے، میں واللہ قسم کھاتا ہوں کہ وسائل کی کوئی کمی نہیں، صرف کرنے کے اخلاص ہو۔ اللہ کے فضل سے جو آپ کے مسئلے اتنے بڑے نہیں ہیں، آپ نے کوئی سونے کے محل نہیں مانگے ہیں، آپ نے مانگے ہیں کہ ہمیں سیوریج دو، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے اسپتال ٹھیک کرو، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں بہتر تعلیم دو، اور انشاءاللہ ہم آپ کی ہر چیز میں بہتری لائیں گے۔ اگر ہم نہیں لا سکے تو آپ کا خادم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ وہ کبھی الیکشن نہیں لڑے گا۔ مجید صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت منتوار۔ سامعین، جیسے بلوچستان کے 65 MPA ہیں، یہ واحد MPA ہے مجید بادینی صاحب، جو اپنے کو خادم سمجھتا ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کو وزارت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں صرف خدمت۔ اور ان کی قوم جو ہے نا، جعفر آباد کے 4.5 لاکھ عوام ہے، اس میں تمام کمیونٹی آتے ہیں، چاہے ہندو ہے، مسلم ہے، جو بھی آتے ہیں، وہ ساری اس 4.5 لاکھ کی اس کی قوم ہے۔ وہ صرف اپنے کو خادم سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے میزبان اعظم الفت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔